Tunashukuru tena Mungu asubuhi ya leo kwa ajili ya makuna majabu anaendelea kutendea katika maisha yetu. Tunapofika muda mzuri wa kuweza kurudilia mafundisho yetu ya shule la Sabato sehemu ya pili ya robo hii, kabla tuanze jambo lolote, hebu tuweze kushinyekea tunapoomba Mungu. Baba Mungu uliye juu mbinguni, tunakurudishia sifa na shukrani tena asubuhi ya leo kwa makuna majabu unaendelea kutendea katika maisha yetu. Wandugu wote watakao tufuata kwenye mtandao upate kuwabariki. Nasi tubariki tunapoanza pamoja na wewe hadi utakapomaliza tukua chini ya ulinzi wako. Amen. Ni katika jina leo tuomba na kushukuru. Amen. Amina. Kwa kipekee leo inapokuwa tarehe 7 Oktoba mwaka 2023, tunashukuru Mungu kwa kutolea tena pumzi ya hai kwa siku ya leo. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa leo tunakuwa na watu 3 hapa kwenye jukwaa, na kila mtu atakuwa anafanya presentation yake ili ajitambulishe kama yeye ni nani. Kwa hivi tunaanza na mama anayekuwa kwa mkono wangu wa kuume. Kwa majina ni Kavoki Akimwa Odile, mshiriki wa kanisa la Imbi. Asante. Tunakuwa na mama mwingine pale naye ajitambulishe. Ni mama Kasima Kayongo, ni mwalimu katika kundi moja ya kanisa la Imbi. Tuna ndugu mwingine hapa naye ajitambulishe. Mimi ni Daniel VSA, niko mshiriki wa kanisa hili la Imbi. Asante. Mimi ni mwenyekiti Gilbo Mukulumpu wa Kipwilo Autriche Courage. Hivi tunapoanza na lesson yetu ya pili hii inayokuwa na kichwa inasema utume wa Mungu kwetu sehemu ya pili. Yaani wasikilizaji wapendwa, mfahamu wa kwamba tumemaliza sehemu ya kwanza na leo tunaanza uchambuzi wa sehemu ya pili. Mtulazime masikio, muwe makini katika muda huu tunapoenda pamoja nanyi. Hebu tunatolea mwalimu wa kwanza sehemu yake ya kuweza kutuingiza katika fundisho la pili. Hebu mtutege masikio. Asante. Tunashukuru kwa kututolea nafasi kwa kichwa kia fundisho ambacho kinakilisha somo letu la pili kinachosema katika Kifaransa la mission de Dieu envers nous, deuxième partie. Verset clé yetu inapatikana katika kitabu kia Matthieu chapitre 28 verset 19. Inasema, nendeni mukawafanya mataifa wote kuwa wanafunzi, muwabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Asante. Wanatuambia katika hii kiingilio kwamba mada ya uumbaji na ya kazi ya Mungu ni ya mupya kila siku katika maandiko matakatifu. C'est fil conducteur de l'histoire humaine, et cela démontre le dessein de Dieu pour sa création. En outre, il considère la révélation divine avec un objectif principal, la restauration de l'image de Dieu à ses enfants déchus. Tukaenda mu Colossiens chapitre 3 verset 9 mpaka 10, inatuambia kwamba sisi ambao tulipungukiwa na tusijidanganye, tusiwe wadanganyifu, tulipata neema ambayo tulikuwa na image chafu, lakini tukavalishwa mwili mpya. Na tulipovalishwa mwili mpya tukapewa uwezo wa Roho Mtakatifu ili tuweze nini? Kuitangaza kile ambacho tumepata. Wanasema hii kazi ya Mungu ina kazi kubwa sana katika plan mbele uumbaji ukue hata wa mwanadamu. Mungu alijiandaa na akajitahidi kutayarisha hiyo mpango. Wanasema nous pouvons identifier Dieu qui nous tend intentionnellement la main
malgré la séparation que nous avons causée à partir de notre péché. Ingawa tulijisepare kwa huyo Mungu ambaye alikuwa upendo, ambaye alikuwa na maoni mazuri, ambaye alikuwa na maoni mema na mwelekeo mzuri kwa mwanadamu, hakutuachilia. Yeye wakati wote ni kutushika mkono na kutunyoshea mkono ili turejee. Wanatuambia amefanya vitu vyote upya ili nasi kwa ule upya tuweze kuenda ambukiza wenzetu. Je, mwanadamu anajua hiyo? Ama tuko pale tu kuona plan ya redemption, plan du salut, plan yenye kazi kubwa ambayo Mungu amejitoa kwetu, na tunaikonsidere na valeur gani, tunaipatia maana gani katika maisha yetu? Ama tunakuwa pale kwa kuikonsidere bila kujua, ili siku ya mwisho tumwambie hukumu yako ni ya kweli. Tutahukumiwa kwa huzuni ube tutahukumiwa kwa furaha? Ingekuwa swali langu na lako, tukue na assurance kwamba hiyo kazi ambayo imeandaliwa dès le début, avant le début de la création de nous, tuipatie valeur na kuona kwamba ikisha kuwa na valere katika maisha yangu, nioneshe ndugu yangu ambaye anakuwa pembeni kazi, kwa sababu ya ordre. Kile ambacho nimepewa sherti nami nikitoa. Je, tumekipata kwa gharama ama kwa bei ama kwa nini? Kwa neema. Gisi Efeso ilituambia, kwa sababu mumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Amen. Na kile ambacho ulipata kwa neema, sherti nawe ukipane kwa neema tu. Hii njoo ilikuwa introduction yetu ambayo inatupatia order, haiko negotiation. Ni verbe niko composé à l'impératif. Allez, il y a ordre. Hakuna visababu sababu. Kile ambacho umepokea, kile ambacho kimeingia, wewe mwenye umekuwa mtu mpya katika Kristo, sherti nawe utoe bure. Ile neema uende ipasha kwa mwenzako. Tunaendea kwa leso ya dimanche ambayo inasema le Dieu trinitaire, l'origine de la mission. La mission de Dieu dans les Écritures place Jésus au premier plan. Nikikumbuka au commencement, c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est fait chair. Tunakia kuta Yesu Kristo ambaye alijitoa kafara kwa ajili yangu mimi na wewe. Hii ni kazi kubwa ambayo hatupashwe dharau. Alipojitoa kama kafara, akasema tout ce que inatuambia kwamba tout ce que Kristo, yale ambayo Yesu Kristo yote ambayo alitenda kwa nani? Kwa Mungu, kwa nguvu ya Mungu. Baba yake alikuwa anamupatia nguvu. Haingekuwa nguvu ya baba, Yesu Kristo hangeweza. Na yeye anatuambia mimi ni njia na kweli na uzima. Je, tunayo imani kwamba Yesu ni njia na kweli na uzima? Pengine matendo yetu tunapojikilpabilize, tunapoenenda kulingana na njia zetu, inatuderaye na kutudezoriente kwenye njia. Lakini Yesu Kristo yule ambaye ametuvika utu upya, sherti tufate nyayo zake. Ndiyo maana mwa hii mashairi anatuambia yeye akisha kuwa njia na kweli na uzima, anaturapele kwamba anatupatia ile mission
kupitia nini? Nguvu za Roho Mtakatifu. Anatusufle, anamusufle kwetu, alimusufle kwa wamitume na kuwapatia nguvu ya kwenda panga na kwenda pasha habari njema. Assez par conséquent, Dieu avait établi son plan pour l'humanité avant même qu'il ne pose les fondations de notre planète. Il était entré intentionnellement dans l'histoire de l'humanité afin d'accomplir ses plans. Le Fils a créé le monde. Et lorsque les temps ont été accomplis, dans Galates 4:4, Dieu a démontré son amour en envoyant son Fils. Yeye ambaye alitayarisha wema wake kwetu, akajiandaa tena kuona huyu mwenye ameingia mzambi. Yesu Kristo akajitoa kafara. Alipojitoa kafara ili atutakase, Roho Mtakatifu ambaye ni mfariji, ambaye ni consolate, ambaye ni conducteur wetu, anatusaidia ili tuende mtume. Synthese inatuonesha kwamba Yesu Kristo ambaye alitupatia oda, ambaye alitumika na nguvu za Mungu, ambaye yeye ni kweli na njia na uzima, alituachia Roho Mtakatifu ambaye atakuwa mwongozi wetu katika mission. Pour dire que hatuna faso ya kujidefendre na kucraindre kama tutaenda na nini, kama tutaogopa nini, sababu tunakuwa na Roho Mtakatifu ambaye atatuongoza katika mission. Ukasoma Jean 20:21-22 inasema que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie auprès de tout le monde, pour que muwapatie amani na kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Ile inaexplique Trinite na watu wanijue Mungu, watujue kwamba sisi tunayo nafasi ya kuongoza wana wa Mungu katika njia inayofaa. Hivi Mungu atubariki tuweze kumaksimize ile Trinite ya Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iweze kutuongoza katika misio ambayo wametupatia. Enendeni mukawafanye wanafunzi kuwa mataifa. Mungu awabariki. Asante. Tunashukuru Mama Odile kwa kiingilio ya fundisho yake. Tunaenda kwa ndugu Dani akuwe na synthese katika miniti 5. Ni wakati wake. Tunakuwa na vipindi viwili hapa, lundi na mardi, yani sous-titre ambayo nasema faire des disciples le centre de la mission. Kuwafanya wanafunzi lengo la utume. Na fundisho hili tunalipata katika kitabu cha Mathayo 28 kuanzia mstari wa 16 mpaka 22. Tuusome kwa sababu ni pale tunakuwa na chipuko kabisa ya fundisho hili. Tutomba utushukuraje atusomee Mathayo 28 kuanzia 16 mpaka 22. Mathayo 28 mstari wa 16 hadi 22, nasoma katika jina la Yesu. Lakini wale wanafunzi 11 wakakwenda Galilaya mpaka mulima ule uliowaigiza Yesu. Na wakati walipomwona wakamwabudu, lakini wengine walikuwa na mashaka. Yesu akakuja kwao akawaambia akasema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwendeni basi mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kushika maneno yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi ni pamoja nanyi siku zote hata mwisho wa dunia. Neno la Bwana. Amen. Hapa tunaona Yesu Kristo alipofufuka ameita wanafunzi wake 11 wapi? Galilaya. Mwingine alikuwa ameenda wapi sasa? Walikuwa 12.
mmoja alikuwa amejitundika. Sasa hapa tunapata vitu kama 4 ambavyo Yesu anaambia wanafunzi wake na sisi ambavyo itakuwa ni malengo katika utume wetu. Kitu ya kwanza katika hiyo kitabu cha Mathayo 28 fungu la 16 mpaka 12, ya kwanza tunapata hapa Yesu anawaita wanafunzi wake wapi? Galilaya kuwa pamoja naye. Ya pili, huyo Yesu anakuja kwa wanafunzi akiwaonesha kama vile sasa kazi yake kama autorite, naye kama mfalme anafanya nini? Inaanza sasa. Kitu kia tatu, sasa Yesu anawapatia hawa wa mitume kazi. Hiyo kazi ya kwenda kufanya nini? Wengine wa mitume. Kitu kia 4, hapa anawaambia sasa, anawapatia promise, anawaidia. Anasema muende, nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa nini? Wa dunia. Ndiyo maana na sisi katika utume wa Mungu tunapoupokea kama sisi kuwa kama utume wetu, tuwe na mambo haya 4. Yesu huyu anapotuita kwenda wafanya wa mitume, tuende tukawafundisha yale ambayo amefanya nini? Ametufundisha, na sisi ambayo tumefanya nini? Tumefundishwa. Huyu Yesu ambaye ameshinda mauti, ameshinda kaburi, yeye ni mfalme, anatawala na anatusogelea. Na kingine tuelewe kama hii kazi ambayo ametutwiga, na sisi vile jinsi amekuwa na hao wa mitume, atakuwa pamoja nasi mpaka mwisho katika hii kazi ambayo anafanya nini? Anatupatia. Ndiyo maana kwenda kufanya wa mitume ndiyo lengo kubwa katika kipindi hiki. Na katika Mathayo 28 hii fungu la 16 mpaka 12, lengo kubwa hapa ni kufanya nini? Mataifa wote kuwa nini? Wanafunzi na tufanye nini? Wakuwa wa mtume wa Yesu. Si kwamba ni wa jamaa kwa peke, hapana. Ni kwa kila taifa. Kwa kila taifa, kwa kila lugha, na kwa kila jamaa, na kwa kila mtu. Hii ni lengo kubwa katika hiyo kazi ya utume. Sasa hapa anatupatia ujumbe. Anapotupatia ujumbe ambayo ni injili ya milele. Hiyo injili ya milele tunakupata katika kitabu kia Ufunuo 14 shairi lake la 6 mpaka shairi la 7. Tunaona sasa injili ya milele ambayo tunapelekea hawa watu kusudi tuwafanye nini? Tuwafanye wa mitume. Ufunuo 14 6 hadi 7 inasema, kisha nikaona malaika mwingine akirukaruka katika mbingu, mwenye habari njema ya milele, ahubiri kwa wanaokaa juu ya dunia na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kubwa, ogopeni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Mkamwabudu yeye aliyefanya mbingu na dunia na bahari na chemchem za maji. Hiyo ndio injili ya milele. Tuende tuwafanye wa mitume, tukawatangazia kwamba tumuogope nani? Mungu. Kwa sababu gani? Saa ya hukumu yake inakuja. Saa yake ya hukumu inafanya nini? Inafika. Saa ya hukumu ni gani? Ameshinda mauti na amepanda hapo mbinguni kufanya nini? Kututetea. Sasa wakati yake ya hukumu inafanya nini? Inafika. Sasa tumupeni utukufu yeye aliyefanya nini? Aliyeumba mbingu na nchi na dunia na chemchemu za maji. Hiyo ndiyo injili ya milele ambayo tunafanya nini? Tuende tuwatangazie. Yule ambaye aliyefanya mbingu na nchi na chemchemu za maji, na sisi akatuumba kwa mfano wake, tumpatie nini? Heshima na utukufu. Na tumuogope nani? Kwa sababu saa yake ya hukumu imefanya nini? Inakaribia. Imefika. Ndiyo maana sisi wote ambao tumekuwa na ujumbe huu tujitayarishe. Na kwa pili tutayarisha wale wengine kusudi tufanye nini? Ni katika mambo machache tunakuwa nayo katika vipengele viwili hivi, yani kuwafanya wa mitume lengo la utume.
na injili ya milele ambayo tuwafundishe kama tumogope nani Mungu, kwa sababu saa yake hukumu imefanya nini? Imefika. Na tumupe utukufu na heshima yeye aliyefanya nini? Aliyeumba mbingu na dunia. Mungu awabariki. Asante. Amen. Tunashukuru Bwana Daniel wa VSA kwa kifupi ya fundisho lake. Tunamkaribisha Mama Kasima Kayongo ili aweze kututolea yale aliyoandaliwa na Roho Mtakatifu. Asante. Asante. Ninakuwa na Jumatano na Alhamisi. Jumatano inayosema watu wa Mungu, njia za utume. Watu wa Mungu ni wale ambao wameitwa na ambao wamekubali mwaliko wake ya kuwa washirika ya neema yake. Wanakuwa vyombo vya Mungu kwa ajili ya utimizaji wa utume wa Mungu. Tunaona hapa katika kitabu kia Mwanzo sura 12 mstari wa 1 mpaka wa 3 na Kumbukumbu la Torati 7 mstari wa 6, 11 na 12. Mungu alimuita Abrahamu akamwambia atoke katika taifa lake ili aje kwenye ye Mungu ye mwenyewe atamuonyesha ili aweze kuwa chombo chake pale. Abrahamu akakubali kwa haraka. Na katika Kumbukumbu la Torati ilikuwa uzao wa Abrahamu. Ye mwenyewe tunaweza kusoma Kumbukumbu la Torati juu maandiko hayo yanifurahisha. Kumbukumbu la Torati sura 7 mstari wa 6 na 11 na 12. Kumbukumbu la Torati kipindi ya 7 mstari wa 6 na 18 inasema 6 na 11 na 12. Kumbukumbu la Torati 6 7 mstari wa 7 shairi la 6 inasema hivi: maana wewe ni watu watakatifu kwa Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako amekuchagua kuwa watu wake wenyewe zaidi ya mataifa yote walio juu ya uso wa nchi. Amena. 10 na ngapi tena? 11. 11 na kuje kesema, kwa hivi ushike amri na sheria na hukumu zinazokuamuru leo uzitende. Na 12 na itakuwa kwa sababu munasikiliza hukumu hizi na kuzishika na kuzifanya, Bwana Mungu wako atatimiza agano na rehema pamoja nawe aliyoapia baba zako. Amena. Tunaona kama agano yenye Mungu alifanya pamoja na Ibrahimu na uzao wake ilikuwa kutafuta ikuwe njia ya baraka kwa mataifa. Lakini ilikuwa conditionnel ile agano. Juu alisema imani na utiifu wakisha kumwamini na kumutii, ndipo mataifa yote wanaowazunguka nao wataakisi ile tabia yenye Mungu alionyesha Abrahamu na ukoo wake. Katika agano jipya utume wa Mungu unaendelea. Bwana na Mwokozi aliyefufuka sasa anazindua mkakati wa utume anaufanya upya. Anasema katika Mathayo 28 sura 18 12 nasema, enendeni ulimwenguni kote na mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha yote niliyowaahidia. Tazama, mimi ni pamoja nanyi hata mwisho wa dunia. Na anasema tena katika Matendo 1 mstari wa 8, akisha kuajilia ule Roho Mtakatifu, mtakuwa washuhuda wangu Yerusalema, Yudea, Samaria, hata mpaka miisho ya dunia. Njoo maana Yesu alileta ile amri ya kusema watu wakuwe watume wa Mungu. Na hii utume haukuanzia kanisani, hapana. Hii utume Mungu aliuanza tangu zamani, na anapenda
hii utume wake utimizwe katika kanisa lake, ili watu waweze kuhubiri mataifa yote. Sasa swali linakuja, utume wa kanisa ni upi? Mwandishi anajibu, anasema, kwa maana mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Ingawa hakuna hata mmoja wetu katika kanisa anayeweza kumuokoa mtu yoyote, tunaweza na lazima tuwaelekeze wengine kwa yule pekee anayeweza kuokoa. Ule mwenye anayeweza kuokoa ni nani? Ni Yesu Kristo. Mwandishi anaandika kama utume wa kanisa ni katika kitabu cha Ellen G. White. Utume wa kanisa la Kristo ni kuwaokoa wenye dhambi wanaoangamia. Ni kufanya upendo wa Mungu ujulikane kwa wanadamu na kuwavuta kwa Kristo kwa madhubuti ya upendo huo. Ndio kusema sisi tunapokuwa watoto wa Mungu ndani ya kanisa, tukiwa na imani na utiifu, tutavuta wengi kwa Yesu na tutakuwa wengi wanaomngojea kwa ujio wake mara ya pili. Sasa mwandishi anasema hivi. Anasema utume ni muhimu sana kwa kanisa, kama vile nini banduku? Kama vile ilivyokuwa hewa ya kupumua. Kama vile unajifungia ndani ya chumba, hakuna nafasi ya hewa kupita, utakuwa asphyxié na utakufia mule. Na ndio kazi hii ya utume tunaopewa. Kama hatufanye hii kazi ya utume, tutakufa. Tunasikia, tunafika kwa Alhamisi inaosema ulimwengu uwanja wa utume. Hapa tu ni inaendelea tu hii agizo, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, na hao wakaao juu ya nchi, kwa kila taifa, kabila na lugha na jamaa. Tuende tuwahubiri Injili ili tuweze kuokolewa pamoja nao. Kwa maneno mengine, Injili ya Kristo inapaswa kufikia matabaka yote, mataifa yote, lugha zote na jamaa. Mvuto wa Injili ni kuunganisha waliookolewa katika undugu mmoja mkuu. Tuna kielelezo kimoja tu cha kuiga, nacho ni nani? Ni Kristo. Tukikubali kweli kama ilivyo katika Kristo Yesu, ubaguzi wa kitaifa na wivu vitavunjwa, na roho ya kweli itapatanisha mioyo yetu kuwa kitu kimoja. Yesu alisema mtakuwa mashahidi wangu. Alikuwa anafikiria maeneo matatu tofauti ya kijiografia. Eneo ya kwanza katika Yerusalemu. Katika Yerusalemu ni wapi ndugu na dada? Ni nyumbani kwako, ni kwa familia yako, ni kwa majirani na marafiki. Ya pili katika Uyahudi wote na Samaria. Ni wapi? Ni unaweza kuwa mbali kidogo, lakini watu wanaweza kuzungumuza lugha ile tunaozungumuza, lakini tutawaendea wale wenye wana utamaduni unaofanana, lakini hawaishi au hawashiriki uhalisi wetu, wala hawiko wa mkanisa yetu. Hii ndiyo sehemu yetu ya mbele zaidi ya utume. Eneo la tatu ni zaidi. Kristo anasema hata mwisho wa nchi, utume wa Mungu unatutaka kuwafikia watu wote kutoka sehemu zote, mataifa, jamaa za watu, lugha na makabila. Hii ndiyo sehemu yetu ya mwisho ya utume. Mwandishi sasa anasema hivi: tuombe kila siku na kila juma ili kwa ajili ya jamii tunapoishi. Mungu amekuweka hapo kwa sababu. Tuombe majirani, tuombe ndugu na marafiki, kwani Mungu ametuweka hapo kwa ajili ya sababu fulani. Aseme tuangalie aina gani tunaoishi watu karibu nao, ikiwa ni dini zingine, wazee, vijana, maskini, matajiri, lugha zinazozungumuzwa. Tuombe Mungu atuonyeshe namna
tunaoweza kuwa mfereji wa upendo wake kwao. Mungu atubariki kwa jina la Yesu, amena. Amena. Tunashukuru Mama Kasima kwa kifupi ya mafundisho yake. Hapa tutachukua muda kwa sababu mkiangalia kiini ya fundisho hii ni yale yanapatikana katika Mathayo 28 mstari wa 18 hadi 20 ya kutuachia ile agizo yenye Bwana Yesu alituachia ya kuenenda ulimwenguni kote, kufanya wanafunzi wote na kuambia kwamba Bwana Yesu amepewa mamlaka. Sasa hiyo habari haiko tena kwa wale watu wa zamani, inakuwa kwetu sisi. Amen. Natoa ongezo kwa wandugu wanaokuwa hapa kwa sababu muda sio rafiki. Ongezo, na niko tayari kuleta ongezo. Ndugu Polepole, unaenda mara moja kutoa ongezo, hapana rudilia yale yenyewe tuliyozungumza tafadhali. Tupendane sisi kwa sisi ili watu wanapotutazama waone hakika kama sisi wanafunzi wa nani. Amena. Kitu cha tatu kinapatikana katika Wakorintho wa kwanza 5 mstari wa 17 ambao wanasema sisi tayari tumekuwa viumbe vipya, na wakati tunapokuwa viumbe vipya watu wanapotutazama watazame Yesu ndani yetu. Asante. Barikiwe sana mzee Eli. Anapokuja unajua hako katika sehemu unaposema kuwa sisi Mungu anatuambia kama tuko umfereji wa upendo wa Yesu Kristo kwa wengine, inabidi ile jambo tunifanyia kazi. Bwana Eli, ikala vizuri, tazama huko mbele, tazama huko. Fundisho nzuri sana na ninashukuru namna jinsi mliweza kufanya introduction, lakini kuna kitu kinachofurahisha ambacho tunazoongeza hapa katika introduction ambayo mama alifanya pale. Anaposema uzi inayounganisha mifumo ya wanadamu inaonyesha kusudi la Mungu, na mwandishi hapa anapotoa picha Yesu Kristo ndani ya msalaba, inaonekana kuwa ile uzi ni Yesu Kristo ambaye anayetuunganisha pamoja naye. Tena kitu ambacho tunachopatia katika fundisho hili ni kumwisho, ambapo walisema katika Biblia Ufunuo 7 mstari wa 9 inayosema na 10, nyuma ya maneno haya ni kusema sisi tunafanya utumwa, sisi tunafanya kazi ya Mungu, lakini sasa tutapokea nini nyuma ya maneno haya? Tutakuwa katika ile kundi nzuri, tunafurahi kwa kazi yote ambayo tulioifanya. Ndio maana inatubidi tuhimize wale tutakaofundisha waingie, kwa sababu siku moja Yesu anapokuja tutazikwa taji ya uzima, na kazi tulioifanya tutaweza kupewa zawadi. Hiyo ndio ndio tunataka kuongeza. Ubarikiwe sana. Dr. Pierre, unaenda haraka, tuko nenda na muda sio rafiki. Kuongeza kidogo kwa lesson hii nzuri, na nitaongeza mambo mawili tu. Kitu ya kwanza ambayo nipenda kuongeza inapatikana kwa lesson ya Dimanche. Mission haiko yetu, mission ya Mungu ambaye aliye mwanjilishi wake, na anatuhusisha ndani ya hii mission kusudi tupate kuwaleta watu. Sasa natuambia katika lesson ya kwamba mission ambayo yeye mwenyewe katika uungu Utatu Mtakatifu umeanzishwa. Lesson ya Dimanche kwa mstari ya mwisho nasema
haiweze kushindwa. Misio ambayo yeye mwenyewe ameianza kabla dunia kuweza kuumbwa haiweze kushindwa, sababu yeye mwenyewe anakuwa mwanzilishi wa misio ya kwake. Sasa katika lesson ya katika kujifunza zaidi, mwandishi anatuambia kwamba ikiwa kama Mungu yeye mwenyewe ndiye mwanzilishi wa misio yake, sisi kipi ambayo inahitajika kwetu ni vitu viwili: kuwaendea, yani kuwatafuta wale waliopotea na kuwaokoa. Matendo yetu haiwezi kuokoa, lakini mwandishi anatuambia kwamba tunapaswa kuwatafuta na kuwaelekeza. Na kwa sababu mama Kasim alifundisha pale kuwaelekeza kwa yule ambaye anaokoa. Sisi tunakuwa na vitu viwili: kuwatafuta. Ndio maana hata mwanzo ya lesson walituambia kwamba tutoke. Tumekwisha kusema mingi, lakini tutoke kusudi tupate kuwaendea, tuwafundishe, tuwaongoze kwa yule anayeokoa ili aweze kuokoa. Na ya mwisho nilipenda kuongeza inakuwa kule mwisho kwa kitabu ya Mwalimu. Mwandishi anatuambia hapa kwamba kanisa inapaswa kuwa nuru ya ulimwengu, na kama nuru ya ulimwengu haiwafikie, yani haiwaangazie wengine waliokuwa katika giza, ni kusema kwamba kanisa haifanyi kazi yake. Sisi kama vile nuru ya ulimwengu, habari yetu inapaswa kuwafikia wengine kusudi wapate kuangaziwa na Yesu na awabadilishe, ili sisi wote tuweze kuendea pamoja wakati utakapokuja. Asante. Asante. Amen. Kabla kipande hii ya mama Joel, ningelipenda mmoja azungumze. Hata waswali tunamtolea kwa sababu karibuni tunamaliza. Asante kunipa neno. Nataka kuzia kwenye daktari anatoka kusema hapa, anaposema hiyo misio haiwezi kueshue kwa sababu ni misio ya Mungu. Sasa sisi tusiogope kwa sababu tutakuwa pamoja naye, atatuongoza wakati tutakapoenda kufikia wengine wako waleta. Basi Mungu atubariki. Amen. Mama Ruta, haraka sana tunapoenda na muda. Amen. Kweli. Amen. Zebati haraka. Mama Rita. Pewa hili jukumu la kuweza kutangaza, nilipewa ahadi ya Roho Mtakatifu na nikajiandaa na nikapewa uwezo wa Roho Mtakatifu na nikafanya kazi kwa bidii ambayo matunda yake tunayaona sasa. Na sisi sasa kwetu, ndio maana kuanzia fundisho pale mwandishi anaonyesha pale kwa kuwa inabidi sasa kila mtu hapo anasema que chaque cœur sanctifié réponde maintenant en cherchant à proclamer le message qui donne la vie. Si des hommes et des femmes dans l'humanité et la fidélité prennent au sérieux leur œuvre est donnée et désignée par Dieu, la puissance divine sera révélée dans la conversion de beaucoup à la vérité. Les résultats de leurs efforts seront merveilleux. Hii huonesha kwamba ikiwa leo sasa kila moyo wa kila mtu anayemwamini Kristo atakamata kazi hii osuri ama niseme kwa Kiswahili, yani anaikamata kwamba ni ya muhimu na hakuna mzaa, na akibali kuongozwa na Roho wa Mungu katika utume huu, yani matunda haya yatakuwa mengi na kazi ya Mungu itaendelea mbele na utukufu utamjia Mungu katika. Amen. Asante, tubarikiwe sana. Tunahitaji swali moja kwa upande huu. Ndigu Bwana Russo, swali moja haraka. Sylvain Bambaga, swali moja haraka hapo unapotazama cameraman, hapana mimi. Asante sana. Swali yangu
kuuliza kwa nini Mungu mtakatifu anashirikisha wanadamu wenzake katika kazi hii, kazi ambayo malaika wengi wamefanya vizuri, lakini anatumia mwanadamu ili afanye kazi yake. Asante. Jibu pande hii. Kwa nini Mungu alitia mwanadamu naye katika utume huu? Ndio swali lake. Pendekezo la kwanza. Johnny, tunakomboa muda. Utasoma leçon ya mercredi. La mission n'est pas née avec l'église. Okay. Ile mwandishi anasema au contraire, l'église existe parce que Dieu a encore une mission à accomplir et utilise son église pour l'accomplir. Yani kwa nini alituumba ili tuweze kufanya kazi ya kuweza kuvuta walio kama na sisi kutimiza kazi yake. Ndio maana sisi tunakuwepo. Yani sisi hata kama tunakuwa dhaifu, yupo pamoja nasi. Ni kutuonesha kwamba katika udhaifu wa mwili tunakuwa nayo na nguvu ambayo anatuvika, tunaweza kumshinda shetani. Amen. Barikiwe sana. Bwana Rousseau, swali lako kuja na haraka tunapopatia wenye walishika neno hapa. Kila mtu dakika moja ili tufunge lesson yetu. Uliona kuwa kanisa linakuwa na jukumu ya kutafuta wenye dhambi ili kwamba wamjue Yesu. Sasa tunakuwa na tuwazo na shirika ambazo tunapaswa kuzitendea. Mimi na kutana na mama kapa tu katika Yerusalemu. Na kamata mfano sikamata familia na kamata kanisa. Ni nini vikwazo kanisani kuke mtume usendele na kufanya nje kuke. Asante. Nawaza swali lake linasikika na sijue kama kwa upande nani atakuwa kwanza kujibu. Kwa sababu hapo katika lesson hii ya Alhamis, yani jeudi, bana tuomba Mungu anakuonesha namna gani unavyokuwa mfereji wa upendo wako kwa wengine. Katika lesson yenye tunatoka kumaliza ilikuwa inasema hivi, kama tunarudia nyuma ili tuelewe jibu vizuri. Lesson ilikuwa inatuambia utume wa Mungu kwetu. Ilikuwa utume wa Mungu kwetu. Sasa hii lesson ya leo inakuwa ni sehemu ya pili. Ni Bwana sasa ndio anafanya nini? Anatutuma. Na Bwana anapokututuma, swali lake linakuja, kwa nini anatuhusisha na japo kazi ingelikuwa yake? Atafadhali Mama Ruta, leta jibu ili tuhakikishe kama tunamaliza swali hiyo. Amen. Wa dunia. Michael. Ubarikiwe Mama Ruta. Hapa ninatolea Mama Odula neno wake la mwisho, Mama Kasima na ndugu Dani, ili baadaye tuzungumze mambo itakayofuata. Kwa mwisho tufurahie utume wa Mungu, sababu ni yeye ni Mungu pamoja nasi katika vita na katika kazi. Ndio maana anasema kama wao waliweza wao watatu, kwa nini sisi wanadamu tushindwe? Na wote watatu wako nasi. Mubarikiwe. Asante. Amen. Mama Kasima. Mitasoma Petro wa kwanza sura 2 mstari wa 9 inayosema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mupate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mutoke gizani mukaingie katika nuru yake ya ajabu. Amen. Tutoke katika giza tuingie katika nuru yake ya ajabu na tutangaze Injili. Ubarikiwe sana Mama. Bwana Dani wa VSA. Katika kazi ya utume tujisikiwe kwamba tuwe huru, kwa sababu ametuahidia kwamba atakuwa nasi mpaka mwisho wa dunia, kwa sababu ni kazi ambayo yeye peke ameanzisha na yeye peke ndiye mulinzi. Na tuende tukafundisha hiyo Injili ya milele, kufanya nini? Kumuogopa Bwana, kwa sababu saa zake 10 zimefanya nini? Zimefika. Tunashukuru nyote kwa kutufuata asubuhi ya leo,
na fundisho liko natuambia tusiogope, kwa sababu yeye alipoondoka Bwana Yesu alisema hata tuacha upweke, atatupatia nani? Msaidizi, na tuhakikishe kama ule msaidizi tunakuwa pamoja naye. Kwa hivi, kwa kukomesha hotuba ya leo, tunaalika Mama Joel akuja hapa mbele ili aweze kutufungia kwa ombi, na Mungu awabariki. Amina. Kuona namna gani ulianza nasi tulipoanza machambuzi hii na tunakomesha, tunasema jina lako libarikiwe. Kila yeyote ambaye atakayesikia Baba, ufanye kwamba sisi wote tupate kufanya hiyo kazi ya utume, ili karibuni tutakapokuja tupate kulaki hewani, tupate kwa pamoja na sisi sote katika jina la Yesu. Amen. Tunawashukuru na Mungu aendelee kuwabariki.